Bon, niko naendelesha ile mafundisho nilikuwa nasema ile masiku yote hii. Leo nitasema kwa lugha ya Kiswahili. Kisha kesho paka hivi nasema mkiswahili nitabisema mfrancais. Hivi napenda bantu ba mingi babishikie. Juri mambo bantu banasomaka mu Bible, banasomaka na mabitabu vingine, anapaka Bible, anasoma na mabitabu vingine. Lakini babishikie ni nini? Bora vitumkia modeli ingine, bora juliza Mungu kwa jeske Mungu yako wako. Ndio kama tunaangalia tulikuwa nasema wakati ya neema, hivi tunakuwa wakati ya mwisho, ni mwisho ya neema. Depuis Yesu alikufa kumsalaba, anafufuliwa, habari njema banayambia bantu bote dunia mzima, uwe mrefu mfupi, mweupe mweushi, wa kila namna, banampatia kila mtu bahati ya kushikia na kupata uzima wa milele. Leo mtakomprendre uzima wa milele ni nini. Banasema l'écriture tue. Ben on change ma écriture. Il est écrit. Ben il est bien. Mais la fois où il est écrit dans ce manine. Leo tumembia ile mambo yenye kufichama, Mungu aliweka peupe, ndio tumembia muishikie. Tuko wakati ya mwisho, vile bantu wote banayua, dunia mzima inayua, tuko wakati ya mwisho. Mimi nimeambia mfanye attention. Hii coronavirus ni kimfalme ya giza na kio kinatawala vipande yake, kinatawala mafalme mengine ya giza. Aina 666 ile Mungu anatilanda. Le mambo ya 666 iko wako itakuya na iko na yake wakati. Basi kila kitu kiko na yake wakati. Hii ni wakati ile Mungu anatusukuma shee tukambie bantu mambo ya Mungu. Banseba, lorsque l'évangile du royaume des cieux sera prêché par tout le monde pour servir de témoignage aux nations. Sasa habari njema itahubiriwa dunia yote mzima juu kwa ushuhuda kwa mataifa. Ndio mwisho takaribia. Mwisho kurudi kwa Yesu, na saa amjue siku wala saa ile mtoto wa Mungu atarudi. Yeye anasema mtoto wa mtu, kwa sababu Mungu atuumba she kwa sura mfano wake. Shetu kubantu, Mungu ni mtu. Tabi comprendre après. Sasa ndikuwa na expliquer mu français, nasema hivi. Wakati Mungu mu Genèse chapitre 1 nasema Mungu aliumba kitu kia kwanza, aliumba ni nuru, mwangaza. Sema nuru iwe na nuru ikakuwa. Mwangaza ikuyeko na mwangaza ikakuwako. Sasa ifai tujiulize, ile mwangaza ni itu unaonaka ya jua au ni mwangaza kali? Jua ndio wanasema matendo ya giza. Ni matendo ya giza je? Inafaa muni weke mashikio mchikie bile Mungu anataka kusema. Sasa ile saa Mungu alisema nuru iwe na nuru ikakuwako. Ikakuwa asubuhi, ikakuwa jioni, ikakuwa usiku, ikakuwa mchana, nasema premier jour. Kisha akatenga maji ya yulu na ya chini, ikakuwa maji ya yulu na maji ya chini, ile katikati pale pa vide akafanya hapo mbingu. Akaita mbingu. Le maji ya chini akasema pake inchikavu, pake makontina, pake kama kontina. Munifate bien, ashukufanya na kwa mviringo. Sasa ile maji ya chini, maji inakalaka pla, maji inakalaka mviringo. Kwa pla anasema pake makontina, pa inchikavu, binti wakauka bikuyepo. Mamilima mabulongo. Sasa mimi nataka kumuuliza hivi. Joshe kukomprendre wasa matendo ya giza ni nini? Joshe kukomprendre wasa matendo ya giza na ile nuru Mungu aliumba. Wanasema neno ilikuwa nuru. Neno ni uzima. Njoo kusema nini? Pale Mungu aliumba mwangaza, nuru. Ava kaumbe nuru, ye Mungu alikuwa wapi? Kama tunasoma mu Genèse chapitre 1, ndio mtakomprendre. Mbe ma Bible, misa zembatola ngoma verset, mwe mtaanza kulisomea mwe wenyewe. Juu nikani tunasema ufunuo. Nikisema Biblia biko mungiza bya kufichama. Mungu anabeka peupe. Asa nuru iwe na nuru ikakwako. Se kwa asubuhi, kwa mchana, bala siku moja.
jua baliumbayo le 4e jour. Sasa mwangalie vile Mungu anabalula. Munifuate polepole ndio mutayua zambi ni nini, kumtumikia Mungu ni nini, uwezo wa Mungu ni namna gani, kupata baraka kwa Mungu, uzima wa milele njoo nini, mutabiyua hivi bintu, munifuate polepole. 4e jour Mungu akaomba jua, mwezi na bebe tu ya mule mama manyota nyota hii. Akisema bianze kupreside kumashiku ma epoque. Akisema mashiku miezi na ma epoque aiku yake. Paka vile shewanto tuku yake. Dunia aiku yake, bingu aiku yake. Manake bilianza. Masa au commencement était la parole. Kumwanzo kulikuwa neno. Sasa abikuku yake eko. Pale ya kubalula mashiku abikuku yake eko kulikuwa nini? Unifuate bien. Jumla kitabu kia Mungu kinasema les choses cachées sont à l'Éternel. Ce qui est révélé est à nous, à nos enfants. Mambo lenye kufichama ni ya Mungu, njoo anaiua. Bila natufunguria sheye njoo vyetu. Unifuate. Mungu ndiye amefungulia, tunaingia katika uketo wa neno la Mungu, tushikie Mungu anasema nini. Ufunuo wenyewe ni nini? Sasa Mungu alikuwa katika uficho. Ndio anasema kulikuwa uficho. Kulikuwa les ténèbres. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ndio vile wanasema esprit. Ile esprit kigeuza wanasema upepo. Le vent, le souffle. Dieu le souffle, c'est la vie. Parce que Dieu Mungu. Ukisema esprit, Dieu Mungu. Dieu est esprit. Elle a tout créé chez Bantu à son image, selon sa ressemblance. Dieu chez tout quoi ça y est. Alléluia. Ça mnifuate bien. Ye alikuwa mwenye kufanya alikuwa yapika penye kufichama. Akaweka mwangaza, bintu bikaanza kuonekana. Bile biko wako leo, na bile takuyaka kwa kesho, na bile takuyaka kako biko wako deja. Vous comprendre? Biko wako. C'est pourquoi Mungu anakufungula kimwa tu na kuyu. Sasa vile wanasema Apokalipsi mihuri, anafungula mihuri. Anafungula bile ya kufichama akifungula. Kumbe ndio viko. Akifungula kumbe ndio vile viko. Tunaona Maria bantu wanashangaa bado wanasema nani bwanake Joseph ndio barazala Jesus nini ba africain bote na wao wanashuku mikini bana yo asema ile barasani mtoto wa Joseph ni bya bongo yeye anata mtoto wa Maria iko sawa vile kumukini mwanamke ako na mimba ambeza kama unakola kintu shitupe munje batakuiwa mimba batakushendula mimba tupa chini au mwa bulonga mkulu wako akushendula mimba mtu mwingine anazala mtoto. Ule mtoto banazala ni mambo inafanyika ya kufichama. Kuna mtu anaviona, hawezi kuvifanya watu waone bayue. Wewe unashendula mimba watoto mimba waone kama huyu. Sio mtampika ile mtu mnamu. Ndio mbaya kufichama. Mungu yeye anaona, shetani naye anaona. Sasa ule mwingine anazala. Ule mtoto anazalika ana ule mwanamke anazala. Ni wale mwanamke alikuwa na mimba. Ndio mwenye mtoto. Leo hii sasa na bivumbula saa. Mara mbele selule ya mwanaume na selule ya mwanamke wanaweka kama eprouvette, faka embryon, wanaweka mwanamke anazala. Bazo wa mimba ya huyu ile sasa ingale eta embryonnaire ingale kumwanzo waweka mwanamke anateswa na ile mimba pendant 9 mois kisha anazala mtoto washo wake. Ndio leo wanasema enfant biologique. Enfant biologique. Ana damu yako wewe ndio lizala unateswa unahangaika ana mtoto wako. Banafa test ya Adam mavumbula wake ni fulani mama yake ni fulani. Njo kile matesi kama ilikuwa wako ile wakati ya Yesu. Kama leo hata saa hii damu pa dunia ina hapo. Jo mkitabu cha Mungu mu Hebreu chapitre 10 mtenda kusoma. Kama unayo pale Biblia usome. Eko nasema
juu bile banandika mkitabu banandika juu yangu, hapana mie juu ya ule kuna sema ule mkitabu banandika juu yangu. Akupende tena madamu ya bankondo, masadaka ya bambuji, ile wanaita mazabiu shehe mkiswahili ya kwetu tunaita bizaba, wanaita mazabiu fashi banachomeaka na masadaka ya kusakrifie choma mshimoge natoka Mungu anafurahi kumbingu. Ndio wakati wa zamani ile mafashi ile wanaita hotel. Asema ukipende tena juu biku pa na souvenir ya zambi kila siku mle mazambi kila mwaka tupana vitubu. Njoma ulinifanshia mwili nikuye pa dunia nifaa mapenzi yako we Mungu juu belanjika murulo. Unaona? Donc ile ma sacrifice bato zebo wanafanya bantoa bambushi bankondo manini ni ma image tu ya Biblia itakufanyika baba kweli. Ilipendeza bafanye mwili wa Jésus, malaika enda a implanté ndani ya Maria nazala. C'est pourquoi mwili wa mtu mzalake Mungu atamehukumwa kama unapenda kuzama muzale. Juu Mungu anaweza kupika miracle moja hivi kesho nazala. Ona zania sema ana pala zala Samuel mtu ni mtoto wa Elkana, mtoto wa nani? Si Mungu anamfanyia miracle papa alimujibu asema wewe ndiye Mungu anakufanyia. Donc pale Mungu anasema unapata, njoo pale unapata, yani pale. Haina kesho, Mungu ana kesho. Sasa ma miracle ya Mungu bila kauyaka. Tonde pole mtashikia miracle inafanyika na maka na miracle ni nini? Juu Mungu anakupenda wewe unanichikia. Anapenda bianze kukuutilize wewe. Hapana bishop nani wewe yolo unanichikia. Wewe unaamini. Ndio anasema bale bote wataniamini mie, hapana mie, watamwamini Yesu. Batafanya vile Yesu alifanya na batafanya ya kupita pale. Ndio inaturudisha sasa kumwisho. Asema kumwisho habari njema ya ufalme wa mbingu itahubiria dunia yote mzima, ikuwe ushuhuda kwa mataifa. Nasema bantu bataona bile Yesu anaanza kufanya binaanza kufanyika sasa kumbe Yesu ni mzima yeye akufa. Jule hiyo bingaza tuwesha shakufaka. Iga mkanisa bado ba mashikini nafaa watoe masadaka ndio bapate baraka. Nafaa baibe mafranga kwa makaji. Uwa mtumishi wa Mungu, kwa mtumishi wa Mungu. Ego najita mpakalia mafuta wa Mungu ni ministre. Bwana mlipaka ni $6,000 par mois. Naenda kuuza kwa building ya 1 million. Hapo mnasema mpikia na mikono nasema Mungu anambariki. Mungu anambariki hapa na iba. Mwivi ule. Donc, asema wakati Mungu aliumba mwangaza, numba nuru ile tunata nuru. Maana wakati Mungu alifichula bile bilifichama. Shema mvata bien. Kuna kuya usiku, kuna kuwa mchana, tunabala siku hii moja. Siku moja kwa Mungu. Juu siku yetu moja ni kama jua inalamuka asubuhi na la magharibi. Hapana vile tunaandaa kwa masomo sababu longo huo unazunguluka. Kama longo unazunguka tushaka nkango. Longo mko mviringo, Europe ko yulu, Afrika ndio iko chini. Juu ya kutonesha sababu basi kutofinyanga she. Juu ya Milanda, usho kuna wapi mai Fleuve Nile inaanzia kwa Uganda na panda tipa ku Nile. Usho na mai na panda la mulima tiki, kimulima bulongo tuti inapa ku Nile. Tabikala keko. Ni mabongo wana Milanda na mama unechika. Mai aikalake muviringo, mai iko pla. Mungu alitosha makontina pa mai. Nasa separe mai ya yulu na mai ya chini. Pale pakachikacha anafanya mbingu. Jo vile musome bien Genèse chapitre 1. Musome kisha mubiverifier jo vile biko. Pakachikacha pale anafanya hapo mbingu. Pale anafanya mbingu. Shimana anafanya biumbe vitu vya kumbingu. Jo kuna siku ya ine selon Mungu. Hapana selon sheye. Siku ya ine 4e jour anaomba jua yanze kutubalulia sheye mashiko. Jua iko na tembe, iko na parcourir la terre. Tu vois par exemple ko pa Congo iko nenda ti nafika pa Tanzania nenda ti mausali kule huko na bakia kwa ushu ina kuangaza kule nenda ti vile iko vile kuna shunguluka.
pale natoka pa makabu shukule unaenda kwa asubuhi. Ndio maana Joshua anambia jua shimamia pale uiko. Ningana kompana bukomvi hapa paka na pale itamaliza ya wabantu na wamaliza njoo endelea safari yako. Na Soleil kashimama. Ndio maana nasikia mobile kama anasema il y eut un silence de 30 minutes au ciel. Et d'une demi-heure. Aina demi-heure ici tunaona pa dunia parcours ya Soleil. Non. Jusqu'à Soleil inaingia. Tunaona demi-journée. Ikilamuka asubuhi tunaona 24 heures. Juste on a subdivisé parcours ya Soleil pendant 24 parties. Il est ma 24 parties, nous est à 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il est ma 1 heure, il est 1 heure, tu as divisé mon 60 secondes. Et mon 60 minutes. Il est 1 minute, tu as subdivisé mon 60 secondes. Je finis. Quand on a dit que mon nene, nous jouons comme une bakonde. Mon ifate bien. Kama bote barkwa bunene yangu, kama ukalake muntu munene na kama ukalake muntu mkonde. Kama watu wote dunia mzima barikuwa rangi yangu, burefu yangu, kama ikalake mtu mrefu na kama ikalake mtu mfupi. Na ile notion ya burefu na mfupi kama ikalake. Donc, hivi yote tuko navyo ni par rapport ya. Kama unasema nakimbia sana, ni juko mwingine pangu kimbia sawa. Kama wote mnakimbia pamoja, ni kusema wote mkimbie. Jo vile bintu biko. Sheye tuko tributaire ya ili tuko naona pa dunia. Sasa tuangalie sasa pamle mu Genèse, tuende mu chapitre ya pili. Asema Mungu ile saa aliumba bintu vyote pa bulongo pa kokwe micha pa kokwe mayani. Juu Mungu alikuwa yeye kunyesha mvula. Pale ka umeme kanaanza kupita asubuhi pale kanini le ka rose kanaanza kufanya tumaini tunaanza kuota. Maana yake bintu vile alikwere biko spirituel. Biko mwile dunia shatuone. Ndio tunaita spirituel. Spirituel maana yake biko mu souffle, mu esprit. Nous transformons l'esprit. L'esprit c'est le souffle, c'est la vie. Biko mu réalité. C'est tout comme image ya réalité. Mungu anabeba bulongo. Mnifate bien, ndio ile Biblia nasema na shebote mimi na wewe tutaprouver que ni bia kweli Mungu anabeba bulongo. Mungu anabeba bulongo. Anafanya statue kinkishi kimuntu kinkishi. Sasa tunaona ki statue ya Lumumba, statue ya Chombe, statue ya kinkishi kibulongo. Kuma statue vile vya mbao, vya miti, vile vya toka bulongo. Jo bulongo kutoka mai, pale kule bulongo kutoka miti kutoka banyama ainsi de suite. Ndio Mungu alifanya. Sasa bile toka mu réalité ndio tunaanza esprit. Dieu est esprit, vers kuya chatouiller, vile eko chatouiller, chituna prabile alfanya. Anabeba ule muntu yeye aliumba kwa sura mfano wa Dieu, créons, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bamalaika, beko esprit, ce sont des souffles au service de Dieu. Mungu, eko esprit, c'est l'esprit de Dieu plané sur les eaux. À ce moment, au commencement était là, la parole. Dieu c'est la parole, Dieu c'est le souffle, Dieu est dans ce que nous ne connaissons pas. Bien évidemment, c'est l'inconnu. Chez tu dois connaître, tu n'as pas comme spirituel. Asa anabele muntu ye aliumba mu esprit akamweka mu bulongo. Dieu asma faisons l'homme pour que l'homme apate que dominer sur les poissons, sur les animaux de la terre, sur les animaux sur la terre, les oiseaux, a dominer par bile bintu matériel Mungu a créé. Ça s'appelle muntu ko esprit, et ça souffle que ça pepo. Hein? Pepo aina na grandeur, aina na épaisseur, aina na nini, aina na poids, souffle. Hein? C'est l'esprit. L'esprit n'a pas de couleur, l'esprit n'a pas de grandeur. Jésus-Christ n'est pas blanc. Hein? Esprit a une grandeur, a une couleur, esprit. Iko vile inekalaka chatu yuwe. Donc, banabeba esprit banaweka mkile kibulongo, kile kibulongo kinakuwa une âme vivante. Musome bien avec bananjika. Asema na souffler dans ses narines.
na kile kibulongo kinakuwa une âme vivante. Kibulongo ndio akimuntu kiko na vivre. Kibulongo kinakuwa kinaweza kusema shiba Afrika sasa tu ba animiste, tu ba animiste. Hein? Donc l'âme c'est ça l'homme. C'est ça le corps, ce que nous savons, iko na tembea kibumu ndani mko souffle. Sasa iko tu mpomoje pouf kunesha kibulongo kinaanguka. Magana watu wankufa. Utawasho shimamo naanguka pum, c'est tout. Sasa kiki nangani kibulongo, wewe unaenda. Au hata kuyasa ureanguka. Sio tunaanza kutuka bakuria wanaanza kulia. Sasa vile Jésus aba msalaba bado na pika bado na champole konenda banamke wanaanza kuria bado na ria na samu na ria nini mujililie mwe wenyewe na watoto yenu mimi narudia kwa baba yangu la nituma. Donc Dieu est esprit, nous sommes des esprits mais qui sont dans un corps humain. Tunakuwa ba humain, hiki corps kinakuwa ki humain, kinakuwa ki âme vivante parce que wako na habiter ndani ya kile corps. Pa nyumba kama peko na habiter mtu utasentir vie. Kama mtu anaama hapo utasentir l'odeur de la mort, l'odeur du désert. Parfois chapana mtu, hapana kintu. Kama mtu anaanza kuvivre hapo utasikia peko na harufu, peko couleur, peko propriété ainsi de suite. Donc ki corps ni ki mwili ni kibulongo. Nous wanasema dans le corps rentre à la poussière, mais l'esprit va à l'éternel Ularigiumba. Bon. Kwanzia kule ti kufika mpaka ile saa Yesu anakuwa pardonné. Bantu barikuwa nasumburia na bale bantu barikufuaka. Ma esprit. Yuma esprit kwako, bushidlandi kwako. Ba malaika sont les esprits. Kuma malaika babaya na malaika bazuri. Malaika babaya ndio bashi tunataka ba demon. Bado tunataka mijimu na boni ma esprit, bantu barikufaka. Ngalia Sayuli anaenda kwa mfumu. Mfumu amuuliza nataka nikuletee mjimu kana Sauli ya Sayuli. Mamleta wa Samuel anatoka, Samuel amwambia pale nilikuwa mjimu nikamwambia Mungu asho kutupa. Donc l'esprit ya Samuel. Donc ile wakati juu Yesu alikuwa yebalo kufa juu mazambi yetu, bali watu wanaanza kufuaka balikuwa paka monde ya Satana, juu Satana alimunyang'anya Adam na Eva. Ndio Satana alimwambia Yesu kama unaniabudu tu maroyaume yote ni yangu. Maroyaume yote na États-Unis, ma France, ma Congo, ma Kabola Meshi, manini, yote na Malembankulu, yote bile maroyaume yake. Yote maroyaume ya football, ya boxe, bile maroyaume bote biko na kusanisha bando, ça les rois de football, les rois de la boxe, bile maroyaume biote, bile maroyaume ya mfanga. Parce que Jésus anasema nani mamo, mfalme wa mfanga. Donc bile maroyaume biko hapa dunia. C'est maroyaume bile. Hein? Satana sana ni yake. Kama nampika magoti en coupable. Fais attention. Juu Mungu atupatia bioshe, atupatia Adam. Adam alipotesha. Mandu wanasemaga wafambu sharati bongo enu. Kuria haina zambi. Kama ilikuwa pom, kama ilikuwa tomate, mais Biblia inatuambia sema ni ntunda ya kuyua buzuri na bubaya. Na wakati balikura balikuwa saa Mungu mkuyua bubaya na buzuri. Kile tu Mungu alibambia mshikure boba na kura ndio zambi barifanya. Kama unasikia njaa na kula vitumbula, peko zambi kanipani. Mekula vitumbula vyako, pamoja na kula vitumbula vya voisin. Mebyote nipaka vitumbula. Voisin anapika bukara ndeka pa meza uone ndo nakuria. Bana sio nafanya zambi na Mungu akubariki kwa zambi. Mebyote bukara unapika kwako ni bwako, ukibukura ina zambi. Ukirudi babenye ndio zambi. Kile Mungu anasema kula vyako pango vya benye. Wewe unataka kubibi ndio fuata bibi benyewe. Njoo unasa zambi. Ujikontante na kubibi, sio njoo mchakula. Unamchoka tena jana. Donc njoo ile biko zambi ni njoo zambi ile unashikaka hivi. Asata conscience kushika na kuambia Biblia unafanya kwa vibaya. Bele utoa kwa kanisa, wewe passer unyangalie. Boshi bila kuona kile ni kuangalia tena je. Sasa unyangalie kwa ndiko na nini? Shikia nikuelezee kile huko nakyo. Kile kuna kushona kiyo.
Nikuleso kwa mwivi na ona ibaka. Nikuprofetize. Hamu gansa mna profesi. Jua tumeambia sema no wewe unaloka bushiku unafanya dawa. Pale mbona bifanya mumu ndio nabio. Unapenda wewe uende kanisa bakwambie hivyo. Mimi mshanga. Pale wale bifanya shule biwa. Pale unaleta ma consequences jona kwa kukanisa, kanisa ikwambie bio nafanga. Donc mwili muntu eko entre en contact na dunia kupitia mwili. Bila niko nawaza ndani yangu hakuna mtu anabeyo. Ni paka mnafungula kino mwili nasema. Njoo hapa mnashikia ni kimwili kiko nasema, mimi niko nawaza ndani yangu. Mimi niko naona au travers mwili. Mimi nashikia au travers mwili. Mwili je ne permettre mimi entrer en contact na mweye. Mais quand entrer en contact na Mungu ni un esprit. Hata unafunga mancho, hata ufunge mancho. Ndio baba bubaya kwa bengine unafunga mancho, unaweza kuona ile Yesu hapa wa mafoto ule wa mafilm, unaweza kumuona unaomba. Ula na Yesu ni mmoja sanamu. Kama unaomba Yesu kama spirituel, eko na kuona vile uko unamuona. Kama unaomba prenez besoin d'imaginer mtu mmoja hivi mukiri yako. Juu mtu c'est déjà le matériel. L'esprit ina vile kuna wazia. Kama na sasa tunamfana Mungu, ana kimwili yangu kinamfana Mungu. No. Kama mimi namfana Mungu, jana mimi uvazo wangu yopana kunifana mimi. Juu na ana mfana Mungu. Bazungu wanamfana Mungu, Beshi wanamfana Mungu. Sasa nani anafanana na Mungu? Ana kimwili. Ana kimwili. Nule kwa ndani ya kimwili ndio anamfana Mungu. Sababu kama unaiba, ule kwa ndani atakwambia unaiba. Mbele inafanyisha uibe ni kiki ya nje. Tunapenda bakitapa kama unapita preso kama unapita unakutapa kupika mikono shefu makibikelekele. Bakutaya jina, ile jina ile bakutaya wasawa na bwana ndibwaka. Wanakubwaka ni kimwili kile. Ba mingi bamfranga ba mingi bana baimbia walikuwa na sifa leo hawana hako. Utaona fungule la matuburi ya mwisho kama mifupa. Bibi babulongo binaanza kubulongo. Mekule banaenda baruja kwa Mungu. Ndio atenda kuleta rapport ya ile kazi baraka fanisha paduni. Pale wiko hapa kusema mimi ngoshinikiza bantu. Hakuna ngoshinikiza bantu. Mungu alikutuma juu ya kazi mfanshie. Kama uifanye utenda kulipa. Utenda kumwambia Mungu ile kazi ya kufanya yake ile. Wewe kuna usukuma wanzo kusaidia maskini. Endelea kusaidia maskini, panguliza mtu. Wewe kusukuma kuhubiri, ubiri panguliza mtu, ubiri. Sasa ile wanatuambia sasa habari njema ya ufalme wa mbingu. Njema nataka niambie ni nini? Kama uko mwivi, mara kubamba 30 hautatoka mprison. Chef mwivi anakuwa na mfranga mingi, sasa mimi namlipia huyu mtu maskini. Kulipele 30 repara maamande nini biota nalipa. Samu mwache. Natoka nenda. Asa nafai bakola kueleza sema kuko muntu mwana kuripia. Pale kwa mungu naria tu mimi natoka shuka ni 30 Wao kambesa unaria hapo unaria nini wewe? Maisha kuripia mandeni kule nje. Bikola kuripia sababu kuripia hapo au tena ndeni. Sababu shina ndeni sema asa nduku nifanye nini? Sasa toka wende. Ndio anasema bonne nouvelle, habari ya mzuri banga kuambia. Pale anambia wazao, wewe mwivi, batakutupa moto. No, ile ana bonne nouvelle. Bonne nouvelle usema juu ya bwiji yako, Yesu alikufa msalaba. Ashokuripia toka mbwizi. Kama mtu maandisi mtu na vile bintu na bitendeka. Ile ma predication alaana. Bonne nouvelle kwambia bantu asema, shuna bintu toka bendekaki. Njoo ubaya bwako. Una maisha yako mbaya leo ususi kesho ususi. Juu ya bile mbaya bwako bule. Yesu alikufia kwa msalaba. Ndio anakuambia amini utaokoka. Maisha ya zamani yote ya malari, ya bukilema, ya bukipofu, ya bumashikini, ya bumbalaka, ya butasa, ile maisha ya zamani napita. Unakuwa kiumbe kia sasa. Kimwili kio ni paka kile kimoya.
lakini roho yako sasa, esprit yako inakuwa ya sasa, ndio tuna attitude yako na kwa mwenye kokoleo, kwa mikono ya Mungu, na kwa mwangaza. Mwangaza ni nini? Bantu bote beko naona bila uko nafanya, ona bia kufichama. Kama unataka kuona kwa watu wanaona, unafanya kazi bankulipa salary yako. Hapa na unaenda kutumia kazi kesho, bankushangaa unauza nyumba, bankulipa $300. Hii nyumba natosha wapi? Unaiba kwa kazi. Donc nyumba mambo sasa hii matendo ya giza. Matendo ya giza yanasema mfanga yubushiku. Wakuloka taloka mjua, taloka bushiku, saa yote taloka. Wakuiba taiba, saa yote taiba. Meko nafanya bya kufichama. Mebya kwa Mungu abina vile biko wazi. Unapiga magoti naomba Mungu akupa kazi. Piga magoti naomba unaanza kuzala. Unapiga magoti naomba unapata franga. Unapiga magoti naomba Mungu akupa bila unaomba. Hapana, hivi vingine ni bya kufuchama bile vingine. Unaenda kujendula mimba benyewe au utapenda ule mtu ayua sawa kujendula mimba yake. Au utapenda so uriba mali ya fulani, uriiba mamaji yako. Muna fanya examen, ule muna kichwa kinamuma, unaanza kujibu, majibu yalikuwa na wewe unaanza kujibu. Au utapenda sasa kumwambia ule mtu sasa mimi ndio nifanye hivi? Hapana. Mwana cheza football, ule mjaka mikuli na muvimba, ati kwa anacheza wewe, mnaisha football mikuli yake na kwa bia. Donc ule mfano ya kufichama. Sasa akili ba shefa dunia ni bia kufichama. Bwana ya kufichama. Unaona mimi mtamunifote nitakuwa hivi na hivi, mshukuru ndakuwa bantu. Peleka makuta wanaona bunduki wenda kuwa bantu kwa Kisangani. Huko mnampikia mikono, mamuye bila mfanga mkufichama. Donc jo matendo ya giza, matendo ya kufichama. Na sasa unaona ni secret, ukabushika utakuombea tu, nitakutakasa, nitakupurifier. Mbona kufichama ni vya giza, ndio matendo ya giza. Ni vya shetani. Vya Mungu biko wazi. Muntu kuna mikoshi unaomba bantu wote biko naona. Na vya Mungu abitabani tapaka sa Mungu kesho Babilia watatemba. Babilia kwa Mungu. Vya kwa Mungu na wewe mwenyewe unaombeana na shanga. Kisha anasema hivi. Muone ile mamiujiza yote tashindikiza bale banaamini. Na sasa kama unachika sema Yesu alikufa kwa msalaba juu yako. Hauna tena na dhambi, ndeni yote ya dhambi wachokuripia. Hauna tena dhambi. Niwe uichike, uombe kwa Mungu, Mungu akusamee. Kisha bila utaanza kuomba baraka, maisha kwa ya sasa. Kama ulikuwa malali inaisha. Hauna tena bezoma kuombe. Juu maisha kwa ya sasa, bebe kama nazalika, aikalaki na kufurnir effort anelepe, alifuke, atafute manguo. Ba parents yake njobo na muleta biote. Na vile kuna komanda wa paraba yuwake. Pamana mambo ya Mungu. Asema ile sasa tutambia bantu mambo ya bonne nouvelle. Sasa hivi nimeambia leo. Bonne nouvelle ni kusema mambo ya bien. Na kwa mambo ya bien. So ne kala hapo kwa mfumo ngari una teso kuna ngaika. Unaenda kulala upori 2-3 jours kata michi nini kusumbura na mizimu. Biblia inasema katikati yene pashukua mtu akusumbura na mizimu. Tenga makanisa ingine watu wasumbuana na mizimu. Okay, c'est pas un problème unasumbuana na mizimu. Iko wako mizimu. Mais mutapotana ile mizimu. Mungu anasema katala. Usumbuana na Mungu, usumbuana na mizimu. Usumbuana na Mungu, ma esprit, ma apparition. Bien yote ni ma mizimu. Quand ça mizimu ni sama esprit. Apparition ba ange. Ni ma esprit, mizimu, usumbuana na malaika alinitokelea, aliniambia hivi na hivi. Mungu ndiye ampasha kuambia hapana malaika. Hauna besoin ba kuambia sasa tu wakati ya mwisho. Tunao tu mambo yanafanyika mdunia. Jesus alisema, "Sini munene ni hii. Mapendo ya ba mingi sio shimika." Atapa nisabeni kwa nitukana kuchambula. Bakana kutukana kwako utenda na kwa moto. Lakini wewe kama unachika sema hii mambo ni unasani ya kweli, Mungu atakushindikiza. Sina hata besoin ya jina yako. Mimi niko besoin tu na kuombea, Mungu anakusaidia. Wewe ndio unajiombea wewe moya. Mungu ni baba yako. Utaje sasa Mungu ni baba yako. Mungu uko sawa wewe. Wewe uko sawa Mungu. Juu mimi uko na mwili na kusuma kufanya mbaya. Lakini kama una reconnaitre kwa mtu mbaya, sawa le brigand comme salaba. Al reconnaître. Nasema huyu alifanya nini? Jua merite mateso.
Na wewe na mimi naambia mwenzake, wewe na mimi tuko kumsalaba njoo mabaya yetu. Na kama mateso na kupita sio njoo mabaya yako. Mais Dieu les mabaya yako, Jésus a déjà souffert pour toi. À chaque tour les mujiko ya mabaya. Tu n'es pas censé kuendelea na mateso, non non. Tu n'es pas censé kuendelea na mateso. Unaingia maombi sasa. Mungu siwezi kuomba. Hawezi kama mambo yanapita mwingi. Itakupita mwingi je? Yesu ashakuisha ile mambo yako. Wewe chika ashakuisha ndoto inaisha. Wewe confesser umwambie Mungu, mimi kwa kama hivi, ndiko kwa hivi, ndiko kwa hivi. Mwambie Mungu hapa uniambia mimi. Ushende kumwambia mtu sawa wewe, nani kibulongo sawa wewe. Leo wewe, munipe makuta. Bon, kama kupatia mali wangu kwa chef, bon pa mali, dunia mshabu na kuongopa. Hata unafanya 500 ans, bado tunafanga 100 ans, 120 ans nini bacha kuzeka. Wewe unafanya 500 ans, utafiri pa kufanya nini? Kufa. Kama unakufa ni rapport kani utaenda kumpatia Mungu. Rapport kani? Nuna shetu kuna bala mashiko. Mais kama una Mungu anakubeba unaenda ile ngambo. Hakuna jua kubalo lundi mardi inako. Hakuna mwezi kusema ninge inatoka unaona nani mois. Non, kuna binako. Kuliko ni realite ingine ile mwezi kuwazia. Kuna kama un jour deux jours bina vya kuzeka binako, huko vya kuzeka biko hako. Ni njoo tu mwili unakula unakula maembe, matomate, manini, upumzika unakula mai, njoo na kurefuko na kunenepa. Kisha hapa na hapa kimwili kinachoka. Donc wakati yako ile Mungu alipenda uvivre mkimwili nene ale nenda kwa Mungu. C'est pourquoi mna shangaga bantu kama mtu anakufa wanaanza kulia. Yesu anasema disciple wake anamwambia baba yangu mimi anakufa. Niache nikamujike kisha nitarudia kufuata. Yesu anamjibu acha bafu wajikane wao wenyewe. Wewe unifuate. Donc bale bwenda kushika bantu, Yesu anabaita wakufa. Jawa muye Mungu. Bego naishi mungiza. Bego naishi, bego na vivre abayue realite ikuje. Unaangalia tu jua mwenji, mioko, matomate, maisha kuonesha pale. Ngapi manyumba, mavyo maisha kuonesha pale. Maisha ishe pale. Maisha ishe pale. Maisha ya pakidunia ya mwili. Bina baki yake, hivi turukuta tutebiacha na shehe. Sasa esprit wewe mtu abia kweli na nikuexpliquer tout bien. Kama unakufa leo batakupika fimbo utashiki, batakichamula kimwina kita jibrin kiulongo. Kile kuna penta leo na kipenta jubantu bakiona iko bote. Kitabakia na bile maboto na penta mankucha na kata makiki unafanya manuel kama ni namna kani ukwe kama ni je uona bilo na wazisa njo bien njo bantu bakuone ngalo kama unavala unaweza kuzangua bei unavala jwani ndio ku contre les intempéries unavala juu bantu bakuona sio ngalana mango Mune na vola vile juu bantu baona sa angana makuta comme ça endele ku escroquer bantu mune endele kutongoza watoto bantu mune endele kuamvute babwana wa wenyewe jo kiko na kusukuma kuvala vile kulipenta ona shit na laki toko ile kitoko ya nini uva bizo bien pito na pia kamkulu chini hata una ubiri unapiga mkulu chini bantu ona ile kilato rose kitabakia kile kilato kile utakufa batakutosha bile bilato kumikulu bio rose ya $10,000 batakutosha abio au utakwata na societe kaka mkidaki upale mwaka mkibulongo bulongo kile kishando kile kitaoza piba bangoji vitu vinatoka na kauka vinakaa bulongo ile bulongo konongo pale sasa ile tumanga poto njoo vile utakuwa bibi poto vile tunza roho yako ile roho itenda kwa Mungu ile kimwili kile kusukuma ndo kaibe juu uvale bien uvale saya bei ile roho yako ile njoo yako kutunza ta Biblia inasema kujipamba kwenu kushukuru tu kwa kushuka nywele kwa kutengeneza roho kama Yesu anakuya mwili tageuka inakuwa mwili spirituel tunda kumbingu aina bibi mabulongo bitenda kumbingu bali kwa makaburi batabadilika
wanakwenda kumbingu. Ndio mashiku tuko nachunga. Sasa watu tuko nachunga, tuchunga sasa corona ndio sasa sisi tukataza kwenda kuhubiri bongo. Haina corona tukataza kwenda kuhubiri ala kuombea bantu, no. Uko mnaenda corona kwa mkono unapona. Wewe na wewe unaenda kwa mkono wa corona unapona. Haina sio tachunga deza ya katechisme wazo kufundisha mpaka kubatize upakike Roho Mtakatifu na kwa sanga procedure moev. No. Pale unaaminia pale. Wewe ukaambie bantu bila loshikie. Ule mwanamke Msamaria, Yesu anasumbulia naye. Anatoka anaenda kuambia bantu ule muntu ule tukashikia yeye ashakuya. Bali barisikia, bali bandishikilia bo benyewe na sasa ina juu tuambia. Ni juu Mungu ndio alipenda wewe ndo kabambie. Na wewe pia unasikia be kama unaona vitu vya kweli, sasa ni vya kweli. Wewe ambie vya bantu, sasa unahangaika bure. Hii ni kanisa ya Kimbangu, Mungu paka Bakasai. Hii ni kanisa ya Kimbangu, Mungu paka ba nini kama ni Bakachokwe. Hii ni kanisa Malemba, Mungu paka Luba. Hii ni kanisa ya ni Wakongo. Unapanga jina sasa shetu kwa Eglise Katoliki, kwa Mungu bila vinako, ni vya kushara, vya kubakia na vya vitu tonjika kitample sasa kinyumba ya Mungu. Anaki ya Mungu. Asema akuta bakia jiwe juu ya jiwe ingine biote vitabomolewa. Vitabomolewa bana mnenge tu benge pale bomo vinabomoka. Aba diabos benge pale vinabomoka. Bantu wakitomboke tu piage hapa bila kanisa bilangu kanguka biote. Au tremblement de terre, au volcan, au ouragan. Mungu anakala byake na yeye. Mai inatomboka. Pona manyumba biote. Bila mulikuwa natapa. La plus belle ville du monde. Bitanguka, bitabakia, tulizalika tulibikuta, tutakufa tutabiacha. So kama kuna ngaisha akili yako yote mubili bio tacha, tunza roho yako, ambia Mungu mabaya yako, tumikia Mungu, ndo kaambie bantu ile mambo onechika kwa ya kweli. Apara kubeba kuvunja kwa teoloji, ma Mesopotamie, huko njoba Iraq njo, no. Mambo ya Mungu iko spirituel, bila ma Mesopotamie, vya manini, ni vya kimwili, bio nilibakiaka, ni vya zamani vilichobakiaka. Mambo ya Mungu ni leo, leo. Mambo ya Mungu haina kesho, ni leo. Yesu kama anakuwa ni leo. Para takuyaka ni leo. Pa kupata matunzo ni leo. Ana wajana, ana wakesho. Sisi tu kuna barua jana juu la muka asubuhi na inaingia bushiko. Hata hapa nimeambia kushe tuko bushiko. Fashi ngine bushiko katika bako mjuu. Fashi ngine magharibi. Fashi ngine bako asubuhi. Bitabakia bile biote bitabakia. Mungu angalia yake jua la muke la asubuhi. Mungu ana vile. Kule kwa Mungu hakuna mashiku ishi tuna balulu. Ndio na sasa tutakuwa kurenye panda mila. Ile mila mushi balule hivi kuna balula she mkalandria malendi mardi majina mampepo. Janvier Jupiter, no. Mungu anasema hii mambo niko namiambia. Kama unabambia bantu dunia mzima itakuwa témoignage. Hapa hivi kama unaichika kene bya kweli, juu kibisome Biblia ndio vile biko, utona vinakufanshikia. Juu unaita Mungu kwa babako. Bon. Ni babako jepo na mbaka upateke majibu. Wewe mwenyewe unaangalia. Miaka ngapi nafahamu kanisa? Miaka ngapi upa na kuombeaka, upa na kuombeaka. Ucha kuombeaka wewe nani? Unamwombea tu anaokoka. Unamwombea bila mguso. Unamwomba Mungu anaamini anaokoka anaanza kufuata. Bangapi? Ushoka tu kama napika ngoma mkanisa unacheza sana. Pa au cheze Mungu na zile ngoma ile ngoma. Pika ngoma kana fanana ka ngoma ya zaiko na unacheza sawa bazaiko. Mtu kama anapita kumbele roho yake na furaha, yako naimba Mungu na furaha, Mungu anafurahi kumpingu furaha. Mepasi yako naimba sasa kama naimba kimimbo kibaya vile. Kama anavala buchafu usapase kwa mwana mracha kimuntu kia vile anapita kumbele. Ule mtu kuna valeur munene mbele ya Mungu. Ndio nimeambia sema ile fashi patakatifu
kama unaingia hapo unakufa. Ile siku Jesus alikufa ilifunguka, kila mtu ataenda kuona hapo. Atoko kuazi woko ende ata uko wapi, mko mu village ya Kavula Menshi au kwa Ntombolo au ku Badolite au kama ni kumkini kani kusake au kwa mkini kanwa saluga kani, kule kote kule Mungu kwako. Na ukiseme Mungu anakushikia, bebi kuna kufanikia Mungu eko naona. Pale wiko baloji beko banto madoa beko hapo, Mungu eko nebaona. Kama unamuchika Mungu, boga takona sawa njoko na dawa kubapita bo. Aina sapaka bakombeye. Mungu shi baba yako. Mungu shenja kuumba. Alisa tumbe muntu kwa sura mfano wetu. Uko na sura mfano saa Mungu. Je njiri bantambe tuntu kambia bantu beko na sura mfano wa Mungu. Jesus alikufa kwa msalaba, jibantu barudishiwe sura mfano wa Mungu, miracle bashindikize. Njo pale mutaona persecution itaanza. Bengine batajijustifier, tujustifier. Oh no, nona l'etapa nasema, ni mbiko social nini. Mungu justifier. Sibena taiba vakisa, bengine walikatala, bengine wanaichika, bengine sana nona, jwa kwenda kubili, nafaka ka diploma teologie nini. Mbele Jesus alifunza kwa école tikanya théologie. Jérémie, Moïse, Esaïe alifunza masomo kani. Malaki, Jean-Baptiste kwa mvale mangwa banyama. Ali masomo kani alifunza. Petro alifunza masomo kani ya théologie. Nata mwenye Paul masomo kani ya théologie alifunza. Bila alianza kuhubiri. Bilikuwa contraire ya bila alifunza kwa masomo. C'est pourquoi mon msanga ule ta nouvelle doctrine. Ndugu yangu mimi naomba Mungu akumbingu akusaidie. Akufungule macho. Uamini ukweli. Ukweli kwa franchir. Kwa sababu ni ukweli ndio mna uzima. Mungu akubariki. Uzima ninao moyoni daima, uzima ni Yesu Mwokozi, aliyeingia rohoni kabisa, kanitilia hodari na shiba rohoni, kwa raha ya Mungu na moto wa mbingu.